again. Hi. Hi, welcome to our little farm. Okay, let's get a tour. Let's tour around. Sir, what you got? What you got? Hala, ipakita na dyan imo dragon fruit. Freshly picked. Oh, diba? Dragon fruit. Diba? Jaya to kuan. Pero ba to magdeta ko chilyo. O kuha kay ako ka videohan. O kuha picture. Yan na. Kabibo. O sige go. O. Jupper dako. Ako mangkaw pa kay sa ako. Uy, kuhinog naman ko diton? Yeah, of course. Nay kalami dyan, o diba? Wala kasorti ni mo mon. O diba kagana? Jackfruit. Very good. Ganahan ako dyan. The farmhouse. The unfinished farmhouse. Turn around. Okay. There, the sampay and all. Okay. Alright. O, dito pa yung sa akin. Sige na, pagbabay na ma. Okay, bye. Thank you for watching. Thank you for watching. Welcome. Bye-bye, mama. Kiss ko. Dali sitaw, magtanong ka sitaw. Oh, ibutan na ni mo ang sitaw.